الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل فرح وسرور نتقدم إليكم بأجمل التحيات والتهاني، ونسأل الله لنا ولكم تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه البقعة أن يجمعنا حياة أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. الحمد لله. ود الله سبحانه وتعالى تيغا نا ماما ana kemenenga ado tigande gam patanta fofo sugu tige nyinye ke yaxen kam mag fet Allah subhanahu wa ta'ala kenni na tigande lo nokku arore xeg fe tigande na Allah subhanahu wa ta'ala dan ayimme du tiga kat tigandana suga tigana Allah subhanahu wa ta'ala dali alhamdulillahi rabbil alamin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ganna nema ado kisiye ado muro yang kandi annabi nyimme ke kamma hinne annabi nyimme ke be ado dunama fete gantanya adi ummuto nun to killu khulle kamma ken killu khulle sere suntu milene bakke gantanya sere be ga halaki Allah to milande bakke kille ke kamma Allah ganno o keri annabi nyimme killen kamma sallallahu alaihi wasallam. O Allah nyagana Allah ganna kisiye yankande ken annabi nyimme kamma ada nemanga adu sere sugu betida batte tisroye Allah subhanahu wa ta'ala ganni nyinyen kay kembre marum mo ngakhini ngakha kunyine tislama hon kunyinde aljanna dun kon kunyinde ayani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ti buttu khulle buttu labante nga Allah subhanahu wa ta'ala nyagana ndakha sudanga kemene kebe aga katto kap mere fofo mo kofme gantanya na Allah subhanahu wa ta'ala muru kiancigi ogero kani ngara ogero gullu ngara ogero hajuni ngara ogeri tawhere o meri to homuru o meri jammu muru o meri khalisi muru o meri tigande muru serema kembiro Allah nyagana kenkemene Allah ganno kofme breyetana gangillonte ke agal lingonte ke breke be tampiye gante hadam remme dang o Allah nyagana Allah ganno kofme dononga aljanna ni ndo wora laqundo mena khanga an kemene kebe araga kendeberni odumure Allah ganna nyangoda kendangi falle am huntente sere kebe gero kofme lenki kota ke insha Allah ken manne Allah subhanahu wa ta'ala namuru bi jami'i subuli allati tayassarat lana bawno breke no khonga o mérite mission bane kenyan dorta an mission importante mission kutuku sunu mission ni ataw gidde berduna igana réussir gam réussir mais mission bane keke kenga aga réussir mo xosil fokona ke murwa ala wa hiya ibadatullahi ta'ala mission bane kebe o ganta fere o ga fere sunyana kenga réussir mo xombe kenna Allah subhanahu wa ta'ala abut Allah subhanahu wa ta'ala ti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinna ado hadamarum mu imita gatu fofo gantanya inike Allah subhanahu wa ta'ala abut idan fofo ga sikki Allah ga betini nyinye ke ya xen kamma tigolle walla tidigame adago danga ona deberi kebe golle nyaaga no ndanga wujiban kam manna golle ke deber kudo Allah nan beti nyine ke ya xen kamma kebe kha sefen nyaaga no an qadanga a wujiban ka kam manna sefe ke ko kudo Allah nan beti nyine ke ya xen kamma Allah kha beti manne kamma farentere killen kamma sallallahu alaihi wasallam kembre lenkini kota o gede khere kudo na me simmandi na tu nanti hadamremme atiyenti yigene munnafa ke baane yani koloti Allah subhanahu wa ta'ala an kenya mulla hadamremme ke ame hadamru muha i khana kenya mulle aha bre ku sunoho fini filiane hadamremme ngi murun mana Allah haqqe ado amme hadamru mu haqqe
Allah subhanahu wa ta'ala manne muramma anni boto annama fillandi kefi andi gana gam lahar kota ihinne ngaira londin aljanna angolle fe ihinne igana hinna ina londa aljanna hadam rum ko khana manne murnam ma annafa kebe anga sirono hadam rum sellanga mo kat soron nafana anna durkhoto anna wasi toro bawni nafake harandurgindi falle anu fumbebe aga fosirona nga bawno farende kenya ko sallallahu alaihi wasallam ati idha mata ibnu adama inqata amalu hadam remme agana bug breke kamma manangi daga deni nyinya mure inqata amalu fofo gena dango golle baraje nyaga sefen asukuti gantanya fini sikki farenga sallallahu alaihi wasallam ar kumpini sikki adi ifatam pancodanga to anondi iko ngoranga iraga kitena mo hosu ay kefin kumpini sadaqatun jariya anna foto kandu falle sadaqa gina nani kentu kutin harabada ala sabilil mithal anna kharanka taga kharanka be anga tunan islamil lumunga i kharanga no kharanken daga falle kharanka kake aga finna continue kenga abaraje nga ay jofenandanga harangam purunkum men no walla manne anna miside taga miside ke sorongo sallina no haranken daga falle sorongo finni sallina no anna tunanti kembaraje nga ay tella nyi walla na remme kharangundi remme kebe aragati ni rabbi ghfirli wali walidayya en kama anganna yampi maha ndincara non pilli a hakkile nga jofene ke aga toyni katike aga ken kongo kattaka idan kubana fet sadaqat jariya kuni fini a ogedi précision no na kharallo ko mbagande aliyatimonda na aliyatimum birandi na gedun coxo silamini nga munna fenetiya kusuni sadaqat jariya iraga tokko hadam rem mem palle alla de nya serento ko ngo sereda ifini sikki ifage de meñi alla ko mo bane alla ma gembe ndanga ger nyanga daga ku fini sikki agen na kharanka sigindi na miside sigindi na alquran ko remme o alla nyagana alla ganna kenyo sudanga takke serengo murunde serenge anna muru tancembe tampere kha Allah subhanahu wa ta'ala anta taqnan dhalika fadlullahi yutihi man yasha Allah subhanahu wa ta'ala afusu munta ko ana takandini mo gombe gal linga danga anta sereke fay nanta katiya tampinten nduguna kinai walla katiya cigida batte nan khawanta kin katiya la kenta Allah di komen nakhang Allah atakande nyani a gallinga dana kin ko mebe gallinga danga mo gombe idan wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ganno khaya Allah mbatten kamma Allah ganno nya sebrano fisir muriyandanga Allah ganna akilunqa Allah ganni nondo dang kempalle kudo diga men na mahgillo agillo falle e muhadara ni sikiyani ig programme lo jurninda sikko kusum kat dangini fillo ani insha Allah iga dangini sikandi ke mogu masla kamma antinya no koy muhadara kha maganya maslange insha Allah kudo ogonani sefene soron kamma iga nyinya mure sefenti kun kamma sefenno koni kamma kubeni ga birene bawno seren sere jakkini kattalla angana sikkat frunkum anga jakkini konande kenya Allah konande kenya Allah mal faida na man faida ntay faida ken manne soro kubeni ga birene iyanan takhasi ini hakkilen togodu inatu nante kebe ger fureke jakki e nan joxu fe bawno furenge ben pay sax serge ben foko ngi kamma kha golle kebe ge toxi falle kenyandi jakki aha golle ke adebirni gella sasa xumbane fe lenkiyan parce que sere suntu est ce que xumbane walla minti walla idan kembere muhadara ni ku filli ifi fana na manne kenni birrul walidaini nanciro kat sarano pilli hadam rem ngana siro katan charano pilli Allah no noye bagande Allah no noye nyananda kubeni ga bakkan kay i khana siro katan contraire man ngana bono katan charano pilli Allah subhanahu wa ta'ala anamme bagandi nan kay ana rummo bagandi iga bono katan kay an kamun nafa fetiken idan kenyani muhadara fana ogeto nan cefe saranum pilli nan ciro katti kenyani basge kenyani fumbe be hadamre men ngad ciri sikki asu kamma sereke be ga mawdo ke traitene kenni ustaz Idris Konnate on micro kinna ana sefo danga saranum pilli batten kamma insha Allah kengana dangi mogo sefe fawaidul a'mali salihah keken nyimedi duko onyi sefe sax al a'malu salihah fawaid keken men kendi duko golli sirembane pet onyi sefene kenya kamma sikka sunde seremma hanante golli sire fayda ngay ken cikkante sere suma idan mogere ken qakino ustaz nga ustaz Muhammad Traoré ana mawdo ke ana safa kamma nga insha Allah onari legeri digamu kinime gelle al ihsan fi suronta khu
onari digamu kinime digan kala mun to gel fisiron taxo mo gel kino usaz nga adama konnati inshallah ana masala ken kam ma kengana dangi ona journée ke ona tax inshallah on Allah nyaaga medanga Allah ganno ku famunta xum posire digamu ku beni ga kungini ogi fosini mutu oga gol nyangi kamanga kembre oyo micro nga oy dangindin katu usaz nga إدريس كناتا نعم بسم الله فلا تفضل. والسلام على أسرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. الموضوعنا اليوم يدور حول الوالدين. الوالدين يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه ووجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما لا لكونهما سبب وجوده فحسب أو لكونهما قدم له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافأتهما بمثل، بل أن الله عز وجل ووجب طاعتهما وكتب على الوالد بربهما والإحسان إليهما، حتى
قارن ذلك بحق الواجب له من عبادته ووحده دون غيره. ور الله سبحانه وتعالى تيغنا ماما الله كبيرو تيغن دنغان قوانتا الله كبيرو ماما دنغان قوانتا وي خفري جيسي مورين الله سبحانه وتعالى مخنغا الله غنى يمبو مخنغا جلو فتندي فوني أدو جنوبني بني وغري دبري الله سبحانه وتعالى غنتي مولا الله غنى دنجندو دنغني الله غنى يمبو مخنغا وي يري مورين الله سبحانه وتعالى مخنغا الله غنى يدا الله سبحانه وتعالى رخي فرق سغند اگن محمد صلى الله عليه وسلم na khay katto yakudo na nyakhe dabatenga datere killenga da sunnaninga wo Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ganno nyabattano do farin tere killen batte ada sunna madankana kungallo ko tabe ibe gana junga ngir kille tan wutu gufet farin sunna sallallahu alaihi wasallam ada tere killenga akamanya perdana akamanya ni idutore ngollenga ager goli akamanya taqdir akaman taqinga abono wo yalla nyagana Allah ganto taqum bonondi o masalangi ngawurno kebe kamanga lenki o masalangi ngurno alwalidaini saranum pil haqqin lemenen kamanga o masalangi awurno kenya kamanga katto bucron masalangi no khonga wona tunanti saranu kubeni igo kani ngona tunanti remmenga Allah subhanahu wa ta'ala antikini yemmen chude yemmenga remmenga arzakhenyani Allah subhanahu wa ta'ala gakin komenga komen chufe Allah subhanahu wa ta'ala aga arzakhinna ngagene remme way Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah gannorumunga Allah ganni nagani mo komposirenga wona tunnanti remmenga remmenni arzakhi Allah subhanahu wa ta'ala gakkene serenga salli serebe angana nagani mo kontu lemina anna tunnanti ma muslimi anna tunnanti annan tongondi nanti muslime su ango tongondi ni bi haqqil wajibi muslime annan qawanta annan tongondi haqqe saranon pille haqqenga muslimen su annan qawanta annan tongondi kenga saranon pille haqqe muslime su gadu annan qawanta annan tongondi kenga ay wajibinan kamman khadinga an charanon pilli anni botu anni nyamire khanninqa anna botu a wajibin tanyanan kamman an kellemini annan charanon pilli botu anna illi nyamire khanninga anna botu wal ihsan adanna nyille silon ta khunu katti koy ilayhima katti filisu annam maka khempe la likawnihima sababa wujudihi fa hasbu annam maka khempe nanti anke sarano filli i sababu nyanci gangiri dunan nan kam maka khempe kembane nantanyeme ku sarano filli ya sababu nanci gangiri duna wati kenke nganyeme ketan nan kawfonya de ben kebe gallingindanga kempeti koyde annam maka kende beri nanti i filli sababu angiri duna khempe kembana nyeme ماغا أو لكونهما قدم له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافأتهما بمثل ماغا ننتي جل لمنا خون يغير في سربيني غاندانغا يغير في سربيني دبراندانغا في فرامبورو بيني يغير دبراندانغا أخمبه كمبانيا لمنا كمخ كندبرده mube anni tugan kembania iger fi farampro beni de berandanga leminahu iger sikku beni de berandanga iger wuyanya ko beni de berandanga iger girnan kennu beni de berandanga gillal leminahu nantanni tugan kenya khempe kembania ay kempe de annatu nanti bal anna Allah azza wa jal natoti finchane ngene kebe Allah subhanahu wa ta'ala anandaran kallangunta armanako wa wajaba ta'atuhuma atoni filli oni botwa saranako filli oni botu wa kataba ala alwalidain
awojibi leminen kammanga leminen kakamanga ancaronon pilli anni botu ancaranon pilli awojibi leminen kamma anni botu allankute kammaga fe i ñamere xanne nganna botu i fofo anna botu allankutege fe wal ihsan anna ñile silontaxuno katti xadinga atanda allambattenga atande sarambattenga atande worde anyangal halanga hatta qarrana dhalika bihaqqi alwajibi ma Allah subhanahu wa ta'ala ga yetunde ndeberni i haqqu nyogoni na yetunde ndeberni na tefunde ndeberni Allah subhanahu wa ta'ala haqqu nyogoni na tofu ado sarambatten kakkenga na tofu Allah mbetien palle na Allah nyabane na Allah botu ibetien nokonga abane kolot anna wose filandi kappe armane kerindi kenga annan charo non pilli anni botu jankortu nanti saram battenga akote nyani na tokoti ma Allah subhanahu wa ta'ala ga sitini gilli bete nyogoni Allah bete palle an charo no ku filli il faut kanni botwa wona tun nanti lemine ke angana Allah subhanahu wa ta'ala botu kiyendo wuro angan charo non pillangi kutana anna tunanti le khiyaman chankota Allah ta aljanna kitana sere wo sere anga Allah subhanahu wa ta'ala batta angan tan charo non angi kutana anganti batta anna tunanta aljanna Allah ta kitana ifilli tokkini meya anna Allah batta Allah bitendangi falle an caranon pilli haqqenga anni sigindinya annan caranon pilli battaya annan caranon pilli i ñamere xannenga an cikka kammanga kemmo hoy man Allah subhanahu wa ta'ala ma gaddalono ndo alquran nanti wa qada rabbuka alla kiti o ko Allah subhanahu wa ta'ala kiti alla ta'budu illa iyyahu khane ko Allah subhanahu wa ta'ala bane khano botu خلينك الله سبحانه وتعالى باني أبوتو وبالوالدين إحسانا خلنتلون تاخو كتي خسارون بيلي خنا الله باني بوتو خما غفلان دي كفي كندان فلي خنا خسارون بيلي خني بوتو كويل منك الإحسان خلنتلون تاخو كتيا إما يبلغن عندك الكبر خرجنا خسارون كفلي دوبانا باني بيغنا خسو annan ciga danga aw kilahuma mi filsu gana khaso annan cigi danga anni botu annan ciro nta hunde katiya fala taqul lahumā uff mak uff digame kungi dangre oh maken digame kungi danga kenya fagonyon kuma kan janglango de serebe kharangat okungam ancara nandang lenki ke kota ke dunale gere kundu anan loho serebe kharanga oya kunga ancara nandanga annatun nanti junubum fo khore nyana Allah subhanahu wa ta'ala nokku serebe anga o kebana anga kongo katancarana annatun nanti junubum fo khore junubum fo jinkanyani Allah subhanahu wa ta'ala nokku sere sugaru annan kawanta anna dutange kenga ado manne wala tanharuhuma makancarano ku filli mekhi nyokoti makadiga makagiya koya giya kebe an kuncarano filli iga khosne kanna dubane iga khosne kanna iga nyamere ne golle iga khosne kanna iga qayni bane lomune yogoni yi isarano ngini khay i giya yogo koyni i image yogo koniya sarano kayit ay dankara kuno sarana ke mudanga nanti lemine ke amgira butte amgira danga ana khos giya burego koy kat lemine kat sarana ke na khos koni an sarano yoguni walli muni kaniro munya wona tunanti ken tagamanci bureyani kenga lemine su ken tagamanci ganga anna tunanti legiri mo khosiren tankilide anna dufa nanyille falle ancharanon pilli inan kawso wono kattanga ancharanon pilli inan kawante inan lo golle kebe igatun nanti igana kungandanga angiyanga awoson tenyani angiyanga abutun tefe angiyake andu wasakatiya idan lemine kannan kawkenya deberni kattancharanon pilliya وقل لهما قولا كريما أن نيل دعامة كونغانشارنون بيلي دعنا دعامة كبه أغانشارنو كفيلي أجي درون تاخون أغا خورونديني أغانشارنو كفيلي أجي إدرون تاخون خورونديني
ancaron ku filli agi akramatninga agi khorondini kendangi falle waqfid lahuma janaha zulli min arrahma anna nyille man de berni anna nyille du makhyan ken kampenga anna yang kannan carano ku filli danga anna du makhyan kannan carano pilli danga magdu segendi kamanga ancarano ku filli anna du makhyan kandi danga tulta maka segi kamanga koyde gillandiga munyaba angollu nyagen ba fofu damme maka segan carano ku filli kamma du makhyan kandi danga ya kengana dango qur rabbi irhamhuma anna nyille alla nyagana ancarano kudanga irhamhuma anna alla nyagan carano pilidanga alla ni nema homo hombe alla mani ngi nyan nema na igenyan korosini allahu akbar an kellemineke alla mani nganani ancarano ku filli elle ganani alla manande nandu mangami ni fokalayum sembege minyanga birambe anken carana kunna anken carana yakare kundu angana toye nokonga anambugo toye anallo mulle angana nyi mulle nokonga anallo mulle ndo toye nakanga kura namaka tampi angana khotan nokonga anambugo khotan nokonga anallo noye nokonga idan lemine ke manne nan an kawantan kendanga annan carano ku fillanna alla nyagidanga alla ni nema alla ni barakan chokondi kamma hu alla mani igirande ma ko kebe igere fisanta ko kebe nyanga katanga allah subhanahu wa ta'ala ana kemme nyingi khadanga kemmo koy ma fagaro puse kundu wagari kemu hadrar ganna sugandi o fabe kebe ko fati way allah subhanahu wa ta'ala nyagana danga allah ganna nema nyanga danga na banan chakunno wondi wana tunanti wa wasayna al insana allah wasu khadamere mendanga allah wasu khadamere mendanga koy bi walidayhi annan charonum pillanna hinni kamma anna hinniya annan cironta kundu katiya annan charonum pille anni botu anna hinnan charonum pilli hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin birambe ande nan dumbe ngini birambe anga nyammano ko birambe lampuye kamanga lampuye aga lampuye kamanga angammano khonga ango khorono ancarana ke lampuno ango khorono ancarana ke lampuno annan cimme kengre annan hinne kengle mineke annan cimme kenga annan hinne ken carana lemineke annan magadu deri kamanga annan magadu khorondi kamanga annan hinne ken carana wa fisaluhu fi amain sino filli dangi falle angan carana keno khonga angu khorona ken lampunu sino filli kuno khonga ana yille ancugundini angana toye anambugo toyenga anallo mulenga angana mule khotembirenga anambugo mule khotennogonga anallo mule ndo toye nakanga kudo annawo se tampini kono lemine ke simmero kenga annan nyinne kusarono filli aniskuruli kengana dangi annan yille allah subhanahu wa ta'ala na kufa anna nawari anna allah subhanahu wa ta'ala na remerci wali walidayka kempalle annan carano ku filli anni khanawari annan carano ku filli anni botu anni nawari ilayya almasir wana tunanti legir mo khonna kata allah subhanahu wa ta'ala koy ususu legirin kata allah subhanahu wa ta'ala sere wo seranga golle su de berni anga fofo de berni usu legirin kata allah subhanahu wa ta'ala de allah subhanahu wa ta'ala ayirino tirinde kunchu koy وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنتي نمارو كسيغا كمانغا ما الله سبحانه وتعالى في المكجا كندنغا كمانغتي لرجل الذي يسأل قائلا يغوري كاتيني ترندي ترنديا من أحق بحسن حسبتي ننتي isara non pilli inan kawanta inan ciro kata ko khasirin ciri inan kawanta ina ciro kata ko khasirin ciri inan kawanta ina fisiren de berkatu ko khasirin ciri nan ko to baninga faringa sallallahu alaihi wasallam ati gondanga ummuka amma atannan kawanta annan ciro kata ma sirin ciri
kempalle igo ke latirni ayille farentirni sallallahu alaihi wasallam ati farendang inan kawante inan ciro katuko kasirin cirin isaranon pilli farenga sallallahu alaihi wasallam ayille sagandini tafillandi atamma igo nyille farentirni sallallahu alaihi wasallam ati farendang inan kawante inan ciro katti saranon pilli ko kasirin ciri farenga sallallahu alaihi wasallam ati gondanga annan kawsirono kattammaya nan koto an carano ko filisiri kempalle yigo ke latinin ta sikandi atada ngainan kawsirono kato ko kasirin ciri sarano ko filli ta sikandi atifabe idan jankortun nanti sarana ya kharen qakke nyan qoronta sarana yigon qakke me Allah subhanahu wa ta'ala mo nyameri nanta annan carana yigon na sampade Allah man nyameri nantan carana yigo anna kuta Allah man nyameri nantan carana yugonga anna kuta koy wona tunnante sarana ya gare a hakkan nyampungonte sarana yugon kammanga a hakkan yana sarana yugon kammanga angan kawantan na sigindi anne ma butule khiaman cankota Allah nan tirindine ya koy wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah farin yille jabini Allah subhanahu wa ta'ala fil makjakin nga kamati inna Allah harrama alaikum Allah subhanahu wa ta'ala harami hakamangre Allah harami hakamanga uququl ummahati khasaranu ngahagi kutana Allah ken harami hakamanga koy aha kenya fogo makanga saran kutenga kenya ngobo wacca kono saran kutengo anile minenya walla ahamminti sarana makanga anile minenya walla afofonti sarana makanga lomunu khorono sarana korosi sarana ya gareke ma sarana yugoke an kana tunanti leminen kitemo ko ngakote nyan khangana ku erer ni suwar ke erer leminen pogebe nga agi sarana lagana ga kutana ke erer fogebe nga ay kitani gili sarana kuymu gili leminen ngiri kotabe leminen ngero joppe khudran kitana anna leminen la waranta khundi anna war do bedda anna leminen ngala do beddanya leminen do ke jamana khoro dome ado ke kukhana khoro dome izan leminen ke gana khoro no ado jukkunim pogebe nyang khoro no anken charana jikunga adan ke mbana jikkunto khoro jikkuni gebe nyan maka kunje ku gebe de kunya fagari ni sarana ke madan takhanya na khibari anna leminen ngara alle mendo kubeni gattere dome yum masimi minano anba madolu minano anba anken charana kundu khatwa kunte kenga kelle mine gana khoro birambe anken charana kundu allanti rini angar gemme kelle mine musibo be ga kelle mine kama ankellanti lina anga gemme wona lumunun krosi gelli haqqatininga wona lumunun mori inangu igana khoro birambe lumunun naru osoyindi wona ngori inangu igana khoro birambe ina osoyindi leminen kinyidu anna leminen qarangunda anji kunga leminen ngana sare birambe leminen buru leminen annaru Allah subhanahu wa ta'ala dinan anan qara an Allah subhanahu wa ta'ala tu anken charano filli anan qaqqantu ana haqquntu wona tunanti saran kutenga Allah subhanahu wa ta'ala tira harami Allah tira harami sere sugiri saran nanga angeru kuta anna tunanti Allah subhanahu wa ta'ala yangom po khorenga ayan kamanga kenga dangi wa mana'a wa hati ado kitran kote anken kitten kote nyani angamul khadinga naburenga makanga antu bagandini angamul siretana khana bure nallike fanna bure Allah subhanahu wa ta'ala arken ka khoni anti Allah anti ken kamulla ado manetana wa wa'ada albanati ado len nyakharunga ni bulu na len nyakharum birantonga ni bulu ko jahili ganko fanunga iganya de berna mo khobe jahili ganko fanunga kendi may len nyakharunga na sare ini bullu ya Allah subhanahu wa ta'ala ado kabakenga oga kengolle de berni aha kengolle o makan wacca serenga na sanga and sanganta lemme kita anna produit gande lemine ke kudo anankara ube anna lemine ke anna fitta ube lemine ke anna de nokku kebe kudo serem makatu anga mullan nalimene ke yonkinga anna bonondi Allah subhanahu wa ta'ala ado kabakenga koy kenga dangi Allah subhanahu wa ta'ala
ado kaba oga fonde berni ken manne wa karaha lakum qila wa qala ititati Allah subhanahu wa ta'ala rukaba oga kengolle khade berni an kengana masalatan itati dalil khulle suntam makanga ken kabante nyani khade meremme angol lenga nyane kembania angol lenga nyane ken kamanga ken kabante nyane koy aha oku duna oga duna kebe wacha Omar sen kembania ogana menyi grand place ninga itati whatsapp punti sina punti atu kundu aha kesu aharamun tenyani silami lemme anga kende berni ado manne wa qala wa kathratu sual ado trindindi gebe aharamun tenyani sual gebe anga soro lagana ngi trindindi gebe ken qahramun tenyanan ken silami anga kende berni ado manne wa idaatil mal adan naburenga anga bonondini o so breketu wati nabur bononde ngoma khang mo khobe gillo nyakhani bane fay nyakhani ngana yirini oga kebe su deber nyakha ken khonga attakhande cun fo haramun tenya oga kebe deber mo makata takhande fo gebe kesu asun fo haramun tenya nawtu nyakhani ngana yirini o tesni kubeni ga bokhini aba reception kebe ga nyana ba musique gumu kubeni ga khirini aba musique gumu kubeni ga rin musique kum ka keno ko nyaba kubeni ga fofo de berni kencu haramun tinyani silama kunno ko nga oga kamoga de berni akha je ko nga Allah subhanahu wa ta'ala ar nyongoda nga nemanya khallenki ke kota anyongoda nga yangan kata yekhu lenki ke kota anyongoda nga yangan kata wona tunanti na bure bonondi Allah subhanahu wa ta'ala ar harami anken cereke wonan kawanta anken nan man debere annan ogana tinabure naburon da haramun tenyen anken nan kawanta naburu gume nga sefina kembe dan annan kawanta nan man prepare nabure kebe Allah subhanahu wa ta'ala gir khalfanga annan kawanta nan man deberi annan kawanta anna sulfan dan ya deberi sulfan nan debere ne kammo an karfal anke an to dumene dunan line kara bani Allah subhanahu wa ta'ala tumanne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sere suga do ankalla sere su an fofo yonkinte nyagini asunu kalle ke khaamente me gantanya Allah subhanahu wa ta'ala anken nan kawantan nan man deber anken na burgume annan kawantan na sulfan danya deberi anna misirun taga Allah subhanahu wa ta'ala danga anna misirun taga Allah subhanahu wa ta'ala danga kharan karfalle anna barajin yidukani an kharan karfalle an barajin ngana dume bani sere wo sere angir misirin taga Allah subhanahu wa ta'ala danga kharangana kara sere wo sere anga sallini misire keno khonga abaraje kena ma ko seddo nya jofina nga ma khaburan no jofina nga sere wo sere nabur gume genanga angana geden ci Allah subhanahu wa ta'ala danga gede angir su Allah subhanahu wa ta'ala danga kembaraje nga ayri nan cagata ma khaburan no khonga wono naburu mbagandi wona ngaja Allah subhanahu wa ta'ala killenga wona ngaja Allah subhanahu wa ta'ala danga idan kengu tuyino nanti nabur bononde ndenga amanya an naburello Allah subhanahu wa ta'ala killenga misirun cigina Allah subhanahu wa ta'ala danga gedun jaba anna kharankani cigina Allah subhanahu wa ta'ala danga ina Allah subhanahu wa ta'ala dinanga ina sanqi aro faren sunna sallallahu alaihi wasallam وقال صلى الله عليه وسلم الله فارن جابي نيمادو كيسيغا كماتي الا انبئكم باكبر الكبائر يا لن تفنكم خدان جل جنوبني افو خورن يا لن تكنكم خدان با جنوبني بو خورن يا لن تكنكم خدان با صحابه نغا تاغونيتي قالوا بلا يبو فاراكم ودانكي يا رسول الله الله فارنتي قال الاشراك بالله ان في لندك فالله كن كفن جل جنوبن بو خورنيا في الكابي اكفن جنوبن بو خورنيا نا في لندك فالله سبحانه وتعالى كون جنوب خوري فاي كوي كي كفن جل جنوبن بو خورنيا سريسو انغول لنگني كي انن قوانتن نورا في الكابي akali tengebe nyane de في الكابي nga ama kan kutonge gebe nyane yogora nyana Allah subhanahu wa ta'ala anna filandi kefe anta bakka khalayum hoger kebe ko khadanga nanto nyakani mpoge gebe oga gollu kubeni de bernano ko haramunte oga khalski gasfin mo ko kebe
ay kefini gelli oga sugano beni khili gari ni nyakan noko igari ni nyakanga oga kubeni utogi kinniya dumun nakana anga khalsi mbagani na soronchu jombe nakana anga mulina fay anna khalsi laga anga kenkini sere ay ko anke ngando fillandi ke fa Allah subhanahu wa ta'ala funkini sere ken kamanga har kitinoge nga agantinya na khala anna funkini sere har kitinoge nga agantinya na khala wona tunanti filikappe nga kalite man filikappe no fo dazarante angatel kat modin talibe modi bangi to golle de berindanga ke golle kundu numul lanna ke golle de berindanga ngado nga puri nanyake ube puri nare mekita ube puri nande franc ube nakke takke bonon ube nakke wilag na bonondi ken filikappe a dazarante nyan ke kundu ana khadmene men lagana ga baganin baka silama ko nyumuno ko lew kono na tunanti Allah subhanahu wa ta'ala ani man pogebe nga agregoy wacca anna fa kharuha khoni nyumo ganari puri nan ciro a hote nyan parce que Allah subhanahu wa ta'ala ger fini beni koyoya odo falle koyya odo falle koy afogebe nga gillo nyakhani nyaagene ba fo Allah subhanahu wa ta'ala khairi nyagina Allah subhanahu wa ta'ala ger koya odo falle ragna kun koya odo falle ragonni o falle koya Allah subhanahu wa ta'ala akhar khotanga arjogo kamanga gillo ykhuni nyagina ba o badu nyagina ba khar bade wo Allah subhanahu wa ta'ala wo kutana no khonqa Allah subhanahu wa ta'ala akhari ifalle koya ono wonandru khoto ono jonko ikata Allah subhanahu wa ta'ala wona tunanti filika penga junubuni mpo khore nyani aro manne wa huququl walidaini adan charono filli angi kutana junubun po khore khana do ken khabatte nan charono filli na kuta ken khana junubuni ken khakke fini gili junubuni nya junubuni mpo khore nyani khamene lemine makhdume ken kamanga yemme makhdume ken kamanga ancharo non pilli angi kutana anna duma khayan kandi ancharo non pilli danga wa kana muttaki'an fajalasa faringa sallallahu alaihi wasallam aga kudigame kongo anyi jipene anyi sakati kitenya kamanga agi kinye ke digame agiratahu atahu atmanne وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور الله فارغ صلى الله عليه وسلم أجا كديغامي كونغ كندو في لكابن ديغامي أدو سارن كتين ديغامي أني سقا خاغي كينيا ديغامي يغو أخوص غيراتاو كن مني نانچيري تغاري نسرين توغا نا خالسين كن سري نانتان چيران دان تغاري faranti junubum po khore an ken fo khore amine atokkiya gasagene gakke kon kor kharke golle wara nan cede te gare kamma anki an tunanti ke gare nyana ma khanna ille sede nanti tongunyani tonguni kiyama ka kundo kun wona tunanti ko tangri ni kususula benia le khiaman chan ko ta gare o gare suntu mu ko dononga ukatu golle su deberni duna li khiaman chankota su bangeno danga faringa sallallahu alaihi wasallam atoko kiyasa gandini ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur atoko kiyasa gandini tempalle sahaba ni ngata khunu isule seme ikonu igile seme hatta qala abu bakr ma abu bakr mugatini vraiment ke digame dazarantinyan yala Allah faringan kur qultu alaytu sakata khar Allah faringan kur keta ke digame ke dazarantian ala wa qawlu zur wa shahadatu zur nan cereti garen kam jang ke dazarantian sahaba nin cu ikonu imul Allah faringan kur keta digame ke dazarantian mo ko kebe wana tunanti faringa sallallahu alaihi wasallam ati la yajizi walidun serellanti saranan tugana seresu allantan caranan tugana gantanyan caranan nganani kuma ko ngana khobo angdaga hora ko harken ka foto ko harbi serellanti saranan tugana
sereyego farenga sallallahu alaihi wasallam ade mo faren tirindini adi sarana ya khare nyawtu ada gal kaborangana tani nyel haqqeme ade go farenga sallallahu alaihi wasallam ara tirindati yali di sarana tuguba alla farenga atamman carana atammatu go kharjaje funce lanyarame wona tunanti sere allan tan caranan tugana kon nke gabe ga seven kata khadang wacca nke khasarana fure kebe ga daga lanta tugana sere be ga kat milio so khondini tabulun kamanga us idris numullanna allah tuwa numullannan khara nkirante ken carana lanta tugana gilli nke ga sino kerigim pabu gerin keden kharalle mahu ma lenki ke kota ar khal singe be nya bagandi natun nanti ke sarana kundullanta tugana khari ngana wi Allah subhanahu wa ta'ala nyagana danga ngana kira Allah subhanahu wa ta'ala nyagana danga lanta nke sarana lanta tugana serebe ke katal ina bure mbagandini daga Allah subhanahu wa ta'ala tu allanta ken sarana tugana koy ye sarano janka ke woso dang loso lemine sugaru sarana sugaru annan kawanta nan man debera allem mendanga sulfan nan deberi allemme burallemme anna waralla dinan kamana khar anan qara angana daga hakatimbe an khanan tu sarana kono lo munum poge ben pay isarano daga khar duwa ngenti deberni le ifa isarano ndanga le munum poge be isarano pati ifinti sarano makhanga isarano pay nyengure e hammi sunti makhanga yala ini fo sire nya no ko donomba ini nema nya no ko donomba e hammi sunti sarana sugaru annan kawanta annan musuke golleme annan cara allemme annan burei anna war kharange anna war Allah dinanga angana daga hakatimbe akhanantu sarana ana Allah to kemene ana Allah subhanahu wa ta'ala nyagandang lumunum pogebe inta Allah nyagani sarano ndangde serum pogebe ifabi ni gfati isarano ngfati hammi suntakhima khanga waya Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ganna yam pakar furukuma khanga wana tunanti wa qala Abdullah ibn Mas'ud ti radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala ganna dunga danga sa'altu nabi sallallahu alaihi wasallam ara Allah farintindi Allah subhanahu wa ta'ala ganna nema nyanga danga ayyul a'mali ati Allah ati farindanga ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala kan golle khani Allah subhanahu wa ta'ala gamulla nan qoto gollunchu ki Abdullah ibn Mas'ud arfarinya tindi at kan golle khani Allah subhanahu wa ta'ala gamulla nan qoto gollunchu Allah faranti gondanga golle be Allah subhanahu wa ta'ala gamulla nan qoto gollenchu at ken manne birrul walidain annan caronon pilli anni botu keno golle a gallin Allah subhanahu wa ta'ala danga koy Allah gamulla ken palligo ke ille faren tirindine atado manne khadinga qultu summa ay faren sallallahu alaihi wasallam ati gondanga al jihad fi sabilillah annanga ja Allah kille idan keru tuyne nanti annanga ja Allah subhanahu wa ta'ala kille janka fuani ken Allah subhanahu wa ta'ala Allah kemulla khar limma nga kharanga ay ko anki anga gajang Allah subhanahu wa ta'ala killenya khar limma nga kharanga Allah subhanahu wa ta'ala dinanga kharanga ay ko anga gaja anga al jihad berne fi sabilillah misidi seresu anga misidi nya sigindini anga madrasa nya tagana kusunu jihad fi sabilillah khorondur khoto ona buru ko umkhita khundi nabure nata khundi angana kar kota be kuna burun titel khaburanga de ini takhandini mena khanya khade mere mesulfan nande be le khiaman chankota anna barajem poge be ni dukani misirum poge ben pai iman kante nyana foge be gebe anna bure mbaga nannaro Allah subhanahu wa ta'ala ka gedum pai jawar fay kharjin konto ngananya nokonogni fay migan 1 kilo etara nokonogni fay migere 2 kilo etara kudo indege gere tan muru inandege jimuri an kaganan kalsim bagandi
angere gede de ber Allah subhanahu wa ta'ala danga li khiyaman chankota mangere kembaraje ni dukane sere so angere yitelo Allah subhanahu wa ta'ala danga sere o seranga ta ko kenyi tawre man kagere ankara falle kharangana kara kembaraje ay nan chagata li khiyaman chankota kembaraje ni dukane li khiyaman chankota sere so angere madarsan ka sigina Allah subhanahu wa ta'ala danga silamini lomunga Allah subhanahu wa ta'ala dalen qarangano ko ngado farin sunna anken charana manken nyugo kunanga fati abaraje ngancagatana le khayman chanko tan kadinga anga baraje nyino dukane dononga wona me firati ke ngolliya ati al jihadu fi sabilillah nanga jalla kille ken golle Allah subhanahu wa ta'ala ay kemulla wajaa rajulun ilayhi yigo kharikata Allah farin sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihadu aga autorisation muruna Allah fare makanga ganyamere muruna Allah fare makanga kudo inandegi jihadunga fare sallallahu alaihi wasallam atigo kedanga faqala ahay atiyala ancara num pilli biren ba qala bala yigonti qala na'am ati eboke yibreneke kon faring sallallahu alaihi wasallam ati atandaga gaja sarano ko filidanga andigi sarano pilla andigi korosi kenyana kenji hadunga kon hakatinga akinye oger fobe ko giregama sahaba nya gira Allah kallanke kiada hinnanta hu oger fobe kha ko giregama khatanya agrinke mun naksinta hunya ado setanu iswa sa hunga bal kebe ga seven kata kharalle mayan tuwana yumu fe wa Allah nya gana Allah ganno odo khasu kutwa ko berkinte agona fana dunado la kharsu hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in gede durkhoto yebe deberi na digan kallamunto ko ngoranga gelli saranon pilli nanciro kattiya o ganne kembane nya mawdu ke lenki mana sefeke ganni wurnu kembane akamma ora journée ke mu wancu nyana faring sallallahu alaihi wasallam ager kebe ko saranon pilli walla alquran bana Allah ager kebe ko saranon pilli orante nyaman donc kemure gene kebe awren saranon pilli i haqqenga a khore nyan hadam men kamma lenki ke kota ngana sigi katta serenga nanti ancara non pilli pour manne anga sirono katti arantan jabin walla gana jawabinde be kinanga jabinde ke fe idan seren cu sirono katti sara non pilli ta men cirono katte pour manne antutu walla serebe raga sefene nene linge ngene kenna tan day sirono katte ya parce que tampi dan parce que kenyi da gelli la mana ilemna ko gelli kenyi da usaz ngira ko sasati seren sirono katti isara non pilli tikenga foyno nga gam qorken ando or nanciro kat sara non pilli jihad nyani ogini jihad kebe mu ko serendi ka fan nan daga siga ngat nan tan kallenga ay tongono ke gajangen o ando kafir nya fay tengen kat me aran kannen kutu aran chopine na khane allah yillene handicapé ken jihad be gena de bern daru nanciro kat sara non pilli lenki ken jihadu me an tek fofonti na kham afag legeri ken hadith ya yigo ngeri kat faare sallallahu alaihi wasallam ati ken mu linda jihad nya ay khanan daga gaja dambatte nga onan daga kafir ni gaja kelli ngeni mo hombe ganni kafir ni ngobo ngeni mo hombe silama ko ngena mulli nan nyuruwe mo hombe ando faare mu sallallahu alaihi wasallam ger kebe ko ngoda amet daga jasi ko amet jasi mpayo nan lo faarente ahayyun walidaka est ce que anke an jaranon pilli isusu ibren yigonta ahanke yobo faarente fa fihi ma fajahid anke de jihadun no kita anke jihadum pay no nyai fi fillandi tanabe oga kappe nanti anke ngal janna muri nokko nyani gana nyow breke duna oga Allah batta on Allah batta nanti ayando taga khono aljanna murnay nihaya ken kenya aqidatu ahli sunna wal jamaa afito ga Allah batta nanta ayando taga wallo on Allah batta nanta ando yame meha nihayu gane oga murnay kenne anoronda aljanna ano la tondi yimbe gana nyoga kenya murnu akillem po jeje nasaranu ku filliya kille ke fo jeje farentin ka sallallahu alaihi wasallam ko ta ga sego khutban kam mat raghima anfu tani sikki kun tani sikki sahaba ni ngir tirni man nen ciga gere ke ko nanta haadamre men no hunde berxi dore tani sikki ta bane yoy ke fina ati sere kebe anga ka trege nan cara non pilli mana nyimme hakle nga ngutu ku filli yanda cara
allegi ya i khoro falle anken korron aljanna anken nukunne nga berhi dore mana anke aljanna kille suntamma anga kat golle su deber duna anke angal janna kille anga bagati kille be anda tax idan onatu nan sara non pili serenti sirono katti khoy usas nger ko mo xombe nanti yandi ncara walli yande ke golle nya bawna ganya kenga farintirin ka sallallahu alaihi wasallam ko tayo Umar ibn al-Khattab sellinga mo jume sahabi kesu aga tren gunjere ado arbi go gomo a ignati al-a'rabu ken gundun ko quoi mala ngal len ko raytin fullu ku beni ga birene gunne di i joxondi nani agir ke morta akhos yanki ifren kam na yigo ki khirna situm it ejum anke ka ke de ben ko gundun ko nyaku do tren do at non non Abdullah ibn Umar wala Abdullah ibn Umar at keygo kundu Umar ibn al-Khattab amen jangem po khor khore nyanake mana ifa ba men jange nyan kenyan ci gerke gollo khore nyangada idan andur faren chahabani hari isara no ngant bireni misara no men jangu isara no tarallo mo isara no ngi soro beni krosin ifalle kun coro krosin idan kiyani birrul walidain na sara no pilli ni i hakkenga na sigindi dang aha foforan sigi haramere menga ken cigindi ni to hum palle angantu Allah ta deber haramere menganta kebe tu igama tu inda ngam masere kita gam krosin agati nam paba men jange nyane ke akrosi Allah ta deber idan khorono sara non tu gelli ga birene gelli go wure oni sorogo kebe so gam patanta nyani danga ona nyingi danga o aljanna muri killa nyani Allah ganna non do da a ona tu kha nanti remmen khade in khoroni ni ken kam mangat a remmen lenki a an koton to fofo suy lenki surti o ga duna be lenki droit lemine nge lenki dronta ko be ga da ngaru kallanka ko be ga da ngamen ta khir sen nak angana fay lemine ke sinen no ga iramu beni rondine sere suna krosi duya anga iramu beni khobon lemine ke danga lemine ke iramu bane bane angani i compare anke nyimme khallo angani lemine ke khallu nam pugan khallu mo valeur donc il valeur ngine lemine ke gelala mane nya droit ngebe nyar ma fofan ma aha ganni changement total ameni kundum lemine ngana sara an fere sunyara ga Allah subhanahu wa ta'ala tunu mo hombe lumnu ñi gilleri gana ñi den dara sino ñeri sino segi antella sino segi sino kebe andan cara nant me wala ando fokunto me wala ampay to ko mbane amuru sarana be gana tina ken de ber lenki na droit de l'homme ko yang nan droit de lemne ma hanga ta khunu 3 ans am dan cara no mewori anga ta khunu 4 ans dan cara no mewori droit de lemne ma hanga nyana ke a fay ko lumnu lenki to khunte alquran lenki sere ke beraga yankandin bin awwaliha ila ya'iha lenki anti debe ke no ko xam xim kutare xandim kutas xana testinde ber ante debe ke no aha est ce qu'on te kan o ga ñana soro ku beni gere alquran gere falle koy man nañ ci parce que xarange ke méthode or ke nya changer aha soro ku beni ga do batte al yahud wan nasara fa goto goto nata fi bane aro max valeur nga ya gene dina ki gana fer nya dina ke wuti rek valeur sun taxo valeur su antoy orante fo fabriquer orante avion campindine orante auto wurundin idan valeur ni ku nyama xey gëna goto yi gëna dina ke busu bakko ma ñeme donc wa fay ke hayranin alla ganno tanga ken korono rum mun tuyindi korono rum mun oni tuyindi khota angana lemne ngana ronde alquran kharangi agana khota ke wori alal aqalli kharaga mu tuwa hun kita alquran ke adul lum lemnan kutu kuntu banon jikku jamais inti banon adinti bana jikku adinti bana fofo aken ni duran karanya manen ken jikurone alquran alkarim ana ken jikurone idan khurumma khabbi khilahu to naburu khurumma khorum mun kanu buru iga fumono sembe angana seren kanu buru abonno te kenyan arbu ngin man arada an yakuna haziman falyaqsu ahyanan ala man yuhib angana nya mulan nanya sere gotonte anga sere kebe mulla khoto kata kenya idan seren khafu mbe xamante ngan katanga kat dinanta fofu kennal lemme nya idan khoto kate ya alamane adu kenna dumu agana khoro ana kat simene angido khota kebe nyangi ana kat simene dan ha angana birande duna na duna koy na duna yambada aged fofo trindanga moyen ayam mahanna debe abrena mena brene moyen ken no ha angana kara aga fofo na be simana ken nan kayit ni nyaagi kap me mo xombi xagi compte banque ni ngay gi charger wala yadu billah est ce que ken simene xumbana aga tini rabbi ighfirli wali walidayya en kama nga nyampi mahanna yam pincarano ma ant simen danga yimme idan ono haqilen to xoduya dunana mo xo marsa onatu nanti ogo dalla dunawo duna o yille kat Allah subhanahu wa ta'ala aha urumuku ikhanu falle iga fosiro noya kembre oni imara dinan kamma o Allah nyagana Allah ganna kenga Allah ganna no ndo danga
Allah ganna kille ke fu khullen ko ya o ganyana betiye battano do kille ke fu khullen batte kembre ona digame nga ona dangindi katti o ustaz nga ana asefoda nga mawdu fillandi ke ageni fawaidul a'mali as-salihah golli sire na deberi faidani beni gada batte nga o micro dangindi katte falyatafaddal mashkura alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد. ور الله سبحانه وتعالى ورتيغا ورماما الله سبحانه وتعالى ني كمنيبي وغان قوانتنا تيغان دندم منچو آيادا كندم الحمد لله agar mah gemminyo danga no kafke jama kundu on Allah subhanahu wa ta'ala nyaga ho ahangira ko falle mo hobe Allah subhanahu wa ta'ala agan no kaf aljanna ho mo hombe agar ko fo dingra ke kundu inshallah on Allah subhanahu wa ta'ala on nyaga Allah ganno nya soroya oga nafange gebe gitta bakka ke ta dingra kundu uta dingro meni inan kawanta gobono sirinciri bawoni no jarna harbana me waxar suwan xamten kat jara dinya kebe ganjarna an kuta ko dingro kundo kwano dang yittu kwano dang ordonnance ninga oga jarin bak wattum bogo go ya inshallah igari safebe kininga nantin nan cefa kamma kenniya gollu nafabe gado gollu mbatte nafan e gollu ngi go bonyan ho ahangir safe kebe kamma kundu golle nyani ageni na saranon pilli ni botu gollo khorian kiya ageni na misiru taga na gedude beri na kharandingro tagundi na yittulori usun gilli gollunya wacha gollu kubeni ogide berne gillu ku gollu beni giri ko kundu igobongeni oger fulamanu to bakino honga inshallah kan gollu khannunga walla ku gollu suno honga Allah subhanahu wa ta'ala an kan golle haragana gasabetin bawon ora nyano na golle ngoro yaxe mais Allah subhanahu wa ta'ala no qana ya khande walakin nimma keta inshallah o faga fulmano bokki kenya gilli foge benga qala Allah ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salih yarfa'uhu Allah subhanahu wa ta'ala ardigamin ko ngodanga gilli suratul fatir no honga nanti fini be diga segeni kata Allah subhanahu wa ta'ala kenni digancirenya digancire ke manne ageni tauhidun digame agen la ilaha illallah digame nga ani na minya merti fosirenga aruna fo meka baka fo burenga ku kollu kundu ku digamu kundu iyanci geni kata Allah subhanahu wa ta'ala ko an digame mposire wala amalu salih aro gollem posire golli sire ku gollu kundu golle ngana siro kendimma ay segen ka Allah subhanahu wa ta'ala oga kebe famunu bakka ke digame no honga mana mafhum hadhihi al-aya anna Allah tabaraka wa ta'ala la yarfa'u ilayhi illa al-amalu salih onabnanti fofon tsegeni ka Allah subhanahu wa ta'ala gilli oga nyinye kebe kamma kundu ganda gollem posire kon gollengana gobo agana siro kendimma ana sege kata Allah subhanahu wa ta'ala agana gobo agam siro ant segene kata Allah subhanahu wa ta'ala kon kendimma wona tunanti Allah subhanahu wa ta'ala aga golle be mulla golle be ga segene katte kan golle hanan cegen katte kenniya golle be shart ning nonga iga gollen kamma ado gondomong nonga iga gollen mure shart ni nonga kungana sebeti gollen kamma walla gondomoy nonga igana sebeti gollen mure ya kendima Allah subhanahu wa ta'ala kungollu iya njegen kat Allah subhanahu wa ta'ala
adaga sere sugaye anna kun chartni annitu adaga anna kun gondomo ha annitu bawni gananya anga gollen kundu nyandi chartni kutu anti gondomo be ni gan khawanto rona wur antitu ay ko golle ke ato ko fede golle sire Allah subhanahu wa ta'ala no kunga Allah subhanahu wa ta'ala anti ken golle antaragana bawni onatu nan hadamramme angana kisi mananan kisi bakki yimmenga anguro aljanna nyand golle nya golle and golle nya de bari golle ke afagnya sababu anga kisi bakka yangan katang golle ke afagnya sababu nga anguro aljanna anguro neman no kono kungollu be ni gan kisi ni bakki yimmenga iga allondin aljanna annan kawantanna kungollu igan kawantorono fini be ni kamma sumaru be ni gano ngan kawantan ni kofme kudo gollu kunan cigi kamma annan kawanto kuntuno kube ni ganyando gollu ku batte ga gollu ku sahandini annan kawanto kun katuno inat kundang sharti bawno yimmi kento angana ni golle su de berni sharti bani gana manke sel gana ni dunadu golle nyagen ini golle ken yellen katanga kono Allah subhanahu wa ta'ala khalle nyangalanta dunante dunadu khalle kono ken dimma golle sugay gondomo filliyawre agene tonto filliyawre angana yanga golle de berni golle ke kurana ciro anan cege kadda Allah subhanahu wa ta'ala il faut tonto filli kunna nyawriya tonto fanangen kebe ananya tauhidullah tabaraka wa ta'ala anna golle ke anna de bari Allah subhanahu wa ta'ala baanida anna ma hade bera do fotanda angana ni golle ke de berni anna golle ke khalsindiya angana golle ke khalsindi angro Allah subhanahu wa ta'ala tauhidahum kamma angama do fil kabahu de berdome bawna Allah faringa sallallahu alaihi wasallam arkenya ko ata inna akhwafa ma akhafu ilaykum alaykum kanman shirkul asghar kebe ga kan khadanga kenniya fil kaplamane no manne kenya ni arriya du koy daxu kon kendi mangana golle su de bari agu khoro agu gobo angama de ber tauhida hum kamma angir de ber du koy daxu nyakamma kendi ma kengolle Allah subhanahu wa ta'ala and golle ge wotu bawoni tonte be gawrana tonte ngos bakawre tonto ko filli and bana ngos fina fillandingen kebe gilli gollun tontunga ananya golle kenanya mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika al-amal anga golle kebe de berni aga purananya golle sirenga ananya ambetido Allah farenta ndere killenya batte ananya antonte anjoko Allah fare nkillenya kamma agin Allah fare cunnan kam ani Allah fare ngir de ber mo hobe an kana de ber kundunya kon kendimma ku tonto filli igana kefimeya golle su kamma ken golle to on golle sire kono kendimma angana ni golle su de ben na krosi siri anna jaga yala golle ke be ngade berni ba yala feinta no ngage ni duko inda ko sel duko inda ngano ko anna to kono duko inda ngano ko anna to kono nga walla nan chondo me nganna farao annan chondo me anna gaja ma duko inda ko ngam bagano ko dimmabe fillandinga angana duko inda ko bagano ko nga ande de ber Allah bana da manya fotana danga fillandinga anna de ber mo hombe Allah faringa de ber sallallahu alaihi wa sallam kono kuani tondo filibeni igan kawantu nallo golle ngure igan aro golle ngure ken golle atonne gol sirenya shart ni khabeni ga da batenga shart ni filino nga igan kawanta ke finai kun shart ni filil manne awalan ngen kebe ayani huwa tamamu dhul ani golle kenanya duma yang kanda ko kamma anna golle kede bari amma nya mana kungute anna duma yankandi golle kenanya anna de bari ti duma yankande ya ken sharti nya nan ke fi golle ken xon filandi be ganu ngagil shartinga ani kamalul hubb golle ke be anga de berni ananya khanu yempo khore nyancigi khanu yempo timmante anna de ber gol amana ngen kebe anam magnya igran nuqwa nan de mangane de beriya walla ande de berde kha ande de ber kuro soronnum mahtim ma de beri kendi makeda khanu yakam mafe ande de beriyata kura nam baga nyimmen kam kon kendi ma selgananya anger de ber nan tanam baga nyimmen kam ma kendi maketa golle ge a sharti bane nga manke an ato ko fede golle sire an segene kat Allah subhanahu wa ta'ala kon kendi ma oga gollu beni de ben oga girnan kannu beni de ben no gollunga misidem ciginde gede njabande yitellornde madasang nan cigitilom nun kharawunde e fokku anni jaga selganani ku fini na khati beni ogeri ko kundi gantano ko ku fini na khati banam be gana manke golle swa annat nan tantam khaf bawnan segene kat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala atimman tenyani alaban tenyani
aga fofo su hawtu ha kennin fo timmantenya fo labantenya fo antu fo naqsinte wutu antu fo wutu fumbe haybe ngay aga nay fofo sutu kennenya atimmantenya gen haybe bani gantay ageni annanya tauhida hun kamma annam mahanya fil kappa hunda kamma annanya alla farin cunnan kamma annam mahanya tu duko indahu annanya ti khanuye atimmante kendi makeda ku finina hati iyano golle nyana gollempo timmante yani golle nyana gollempo sire ونرنجي إن التوحيد الله عز وجل الذي جاءت به الرسل هو التوحيد الألوهية ونرنجي توحيده هنياني الله سبحانه وتعالى أفارنا إلى غيري الله سبحانه وتعالى توحيده هنياني ننجينا اللي كتشرنا كون أننا قول لي بر توحيده غندانه أننا قول لي بر توحيده هنتمبون غندانه كون كن نما أننا تنجي أنقول لك يا إلا تنين كتان tauhida honka afir khonanti nutu nanti kamun Allah ntaga kimban fe tauhida hone nutu nanti nyinye kebe ga boy na Allah boy ji kebe ga urno oga walla Allah ne urundi fanke kebe ga urno kimman fe tauhida in kenya hil tauhid rububiyya sel ganani kiban bana gen an chondo men nanti kian ngutongondi ban nanti Allah ne kamun taga Allah ne nyinyen taga Allah ntaga ndini ayan kirndini ayan kam munyankan e kam menyankan dini an sokkem bagandini kiban ban feti tauhida selgana yang kengger kenya dak tauhidahu angger gollen neberi anani fotani no amma to agin tauhid tani amma ken neber tauhidu tan ngel kebe ayani anga betien neberni anga de ben fotana da anga do anga Allah subhanahu wa ta'ala imir kenya ko ngodang nan dangana kafir ni ko angani tirindi anga ti man khalaqa as-samawati wal arda anga ti kafir ni ko dang kubeni gant Allah tu gant sallini angani tirindi nan ko kam muntaga ko ni nyendaga in ko to hon itina Allah ntaga kon kenni masel gana yang kin tauhid ang khembe kimbania tauhid on tamma kesu kam ifa kafirahu ito hon kafir niya ituna Allah ntagandi ituna Allah kam muntaga ni nyamboy ituna Allah arjahin Allah kite ituna Allah kirndina yang ngundundini me ha kesu kam ito hon manni ito hon kafir niya bawni foyno ngem kenya kita tauhid bana ngem kenya kita ken tauhid ni manne ani na golluncu sebetinde betiyuncu ni de Allah banada Allah faringa sallallahu alaihi wasallam nyirini ari makkan ko nyiga munoni ngo bonya batta ku munoyo gino nga kenni pour arje henkaranya ken arje he aranya kam tekke remme kara yongi jahangara kesun arje henya ha kenju kam ituna Allah kam mundaga de ituna Allah me itu foyo gunan kawnya nan karanya angana lefi arje henga ngantel ke muru selgana yang kenga anga gollu ku de berni angi de ber du ko inda honya ayo ko andu golle alla betiyenga andu nya fota na dang alla betiye be misile ki tegande angir taga andu de ber fota na dang selgana ni ankende de ber kuro ina kar fulana ar misile daga ken betiye andu gubandi andu del khisandi andu nya alla danga anyille ayana alla tanandanga ani du ko inda ho bawna andu de ber ya kuro